Buonasera direttore, sono scene da Apocalisse. A 2 mesi dalla strage di Capaci, dalla morte del giudice Falcone, della moglie e dei 3 agenti di scorta, la mafia torna a colpire. Questa volta nel mirino è finito il procuratore aggiunto Paolo Borsellino. Le scene che ci si presentano davanti sono apocalittiche. Un palazzo di 11 piani è stato diverso dalle... 500 kilograms of explosive underneath the highway. After this bombing, when I was abroad, I always feared to see the TV program for knowing something was happening. Paolo che un mese dopo parlò a casa professa, che fece un grido enorme per essere aiutato, per essere coinvolto. Non bastò. Veramente quel ricordo in realtà è rimasto dentro di me come è rimasto in altre persone. Io quella sera uscendo da quella biblioteca ho deciso che non potevo più restare indifferente. Dovevo impegnarmi a sostenere i magistrati, ma non solo i magistrati, tutti coloro che contrastano la logica mafiosa. En 1992, los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino son asesinados. Palermo, ciudad en la isla italiana de Sicilia, estaba perdiendo la guerra contra uno de sus enemigos más poderosos, la mafia. ¿Con qué derecho asesina la mafia? ¿Cómo llega Palermo a convertirse en una ciudad violenta, con ciudadanos aterrorizados y en silencio? ¿Cómo logra la mafia tener tanto poder? ¿Quiénes fueron sus cómplices? El sonido estruendoso de aquellas bombas es el resultado de décadas de preparación. La mafia se había instalado en la sociedad palermitana muchos años atrás, en silencio y lentamente. El vecino, el médico y el gobernante dejaron que la mafia se convirtiera en una forma de vida. La mafia se ganó el poder sobre la ciudad a pulso, instalándose como un virus en la identidad de las personas. Perché ci sono diversi modelli di mafia che vengono raccontati nella storia sia dell'Italia, ma penso anche in questa terra che è la Sicilia. E purtroppo è un enorme cancro, un'enorme malattia che continua ancora, dal mio punto di vista, ad esistere in Sicilia. Desde años atrás, la mafia siempre ha buscado dinero y poder por encima de cualquier cosa, prefiriendo el dinero fácil, la influencia sobre el mérito y el miedo y la intimidación como estrategia predilecta. Comenzó como un grupo de personas que pedía dinero a los campesinos a cambio de no destruir sus cultivos. Como la práctica tuvo éxito, se extendió a todo tipo de comercio. La cuota se empezó a conocer como el piso. Así pasaron 100 años, hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial. Cuando la guerra finaliza, hay una migración masiva hacia Palermo. La reconstrucción de la ciudad garantizaba trabajo y dinero. Como todos querían ser dueños absolutos de los territorios, surgieron guerras sangrientas entre los diferentes bandos. Las familias. Entre más dinero y más poder, más muertes. Debido a los asesinatos y matanzas diarias, la mafia decidió fundar La Cúpula en 1957. Era una comisión que solucionaba controversias de territorio, daba luz verde para atentados y se aseguraba del cumplimiento de un código de honor entre los criminales. Fue cuando la mafia se profesionalizó y se consolidó en una especie de empresa. Su nombre, La Cosa Nostra, la cosa nuestra. ¿Qué tan poderosa era la organizzaone? Il problema da risolvere è diventato un punto di riferimento della gente e la gente, temendo la mafia, ha sempre avuto un atteggiamento di riverenza nei confronti della mafia, sostituendola quasi allo Stato. E lì la mafia ha imparato a fare da padrone, è diventata il padrone delle nostre terre, è diventata il padrone della gente, della vita della gente. E quindi è come un circolo vizioso in cui sempre di più la gente si è ritrovata sottomessa ai meccanismi legati alla mafia. No sorprende entonces que el alcalde de Palermo en los 60s, Salvo Lima, fuera un títere que salvaguardaba los intereses de la mafia. This man
signed more than 4,000 provisions of destruction were on the name of just 4 people or 5. And all these structures were strongmen for that mafia family to stand. La città cambiò volto sotto il profilo architettonico, fu massacrata completamente. Questo con la complicità chiaramente dello Stato italiano, della regione siciliana, senza, come dire, dubbio questo. Los ciudadanos estaban entre la espada y la pared. O estaban del lado de los mafiosos, o ponían en riesgo su vida. El arma más poderosa de la mafia no eran las escopetas, era el miedo. Conseguir trabajo, poner un negocio o resolver una riña entre vecinos, todo tenía que ver con la mafia. Aquellos que se convertirían en el peor enemigo parecían en ese momento el único aliado. People who hope to get their kids jobs or get them into university, or even during the height of the anti-mafia movement, there were discussions among folks how they should relate to the mafiosi who lives in the same building that they do, whether they should say hello to them in the morning. Un día de abril de 1963, 6 militares y un policía murieron tratando de desactivar un coche bomba. Las guerras de la mafia y sus muertes habitualmente sucedían entre familias, pero esta vez habían rebasado los límites. El Estado comenzó a responder. Se arrestaron a casi 2,000 mafiosos, aunque de poca monta. El problema era que el gobierno no se convencía que detrás de esos delincuentes había una organización que no se detendría por unos cuantos en prisión. I processi venivano fatti singolarmente a ciascun mafioso, quindi il processo naturalmente terminava più delle volte con una soluzione, perché non essendoci una conoscenza di un'organizzazione dietro. Estos esfuerzos del Estado despertaron a gran parte de la población. Ya era claro quién era el enemigo. Esto marca el nacimiento de un héroe, la comunidad antimafia. ¿Puede Palermo ser diferente a como ha sido siempre? ¿Es posible imaginarse una ciudad libre de mafia? Esta idea, esta semilla que nace en un terreno árido, empieza a crecer. Mientras tanto, los mafiosos no daban tregua. Se dedicaban al tráfico internacional de heroína y aquellas monedas que recolectaban de los campesinos y comerciantes se convertían en millones de dólares. Chemists went to Sicily and helped mafiosi set up refining labs for refining heroin. In effect, that war that began in the late 70s and went through into the 80s and 90s was a matter of the mafia groups outside of Palermo trying to get a piece of the action. And it was a bloody war. And so not only magistrates and police officers, but also some political leaders were assassinated. And that had an effect on people's attitudes in Palermo. Esta época fue conocida como La Matanza y tuvo lugar a principios de los 80. Hubo más de 1,000 muertes en 2 años. Se encontraban casi 5 cadáveres por día, con disparos en la cabeza, estrangulados, quemados, descuartizados o con los cuerpos disueltos en ácido. La mafia nombró de viva voz a las personas que querían ver muertas porque luchaban para eliminar la Cosa Nostra incansablemente. Incontables funcionarios honestos y activistas no tardaron en aparecer asesinados en las calles. Los primeros valientes de la lucha antimafia estaban en peligro. In 1982, the government sent down a general of the Carabinieri, his name was Dalla Chiesa, Carlo Alberto Dalla Chiesa, and he was made a kind of super prefect with the mission to fight against organized crime. He and his wife were shot dead while they were driving from the prefecture to their home for a midday meal. That generated, it was like a shock to the people of Palermo, but also to the people of the entire country, because Dalla Chiesa was a genuine hero. Tutto questo comporta che cosa? Un movimento antimafia che socialmente prima era soltanto delle classi subalterne, dei deboli, i braccianti, i contadini, gli operai. Da quella fase diventa invece un movimento più trasversale,
coinvolge gran parte della società, cosiddetta ben pensanti, quindi anche certi della borghesia e così via, che capiscono il pericolo anche. ¿Moría realmente la esperanza? La comunidad antimafia no estaba dispuesta a permitirlo. Su lucha era la opción de los que no querían quedarse en silencio y que no podían resignarse a vivir con miedo. La semilla empezaba a germinar. Una de las primeras victorias de la comunidad antimafia fue la elección del alcalde Leoluca Orlando, una de esas personas amenazadas por la Cosa Nostra. Por primera vez en décadas, el gobierno estaba del lado de los ciudadanos y no de la mafia. During the 1980s, after the assassination of Dalla Chiesa, Orlando becomes the mayor of Palermo, and the little period in there, in the early to mid 1980s, is referred to by many as the Palermo Primavera, the Palermo Spring. Orlando is able in that moment to create a kind of reform administration in Palermo. So what it is very good because he didn't support the mafia, he just supported the people fighting against the mafia. So it's very much what it is. But I like to give more importance, I like to highlight the role of the everyday people because these are the brave that choose to get every day. Durante esa mencionada primavera de Palermo, los palermitanos empezaron a retomar el control de la ciudad. No solo eran ideas, eran acciones en la calle apoyadas con la fuerza pública, expresiones contundentes de un cambio de rumbo. Conciertos, visitas de policías y funcionarios a las escuelas, restauración de parques y monumentos. Pequeñas señales de que había otro Palermo. Palermo, la verdadera, que había estado secuestrada por siglos. Con le iniziative del comune, del sindaco, fu possibile per noi giovani uscire la sera e la notte, camminare per le città di Palermo senza alcun problema, vivendola in maniera entusiastica veramente. Quindi fu un bellissimo periodo di speranza e di rinascita. Uno de los símbolos más importantes de esa reapropiación fue la remodelación del Teatro Massimo, que tenía 23 años clausurado. Pese a que se habían destinado millones de dólares para su remodelación, estos recursos fueron robados sistemáticamente por la mafia. El Teatro Massimo ejemplificaba el control de la Cosa Nostra sobre Palermo. El inicio de su reconstrucción fue la señal tangible de que Palermo renacía. También se revisaron los contratos del Estado con empresas de origen mafioso. Además, jóvenes de escuelas primarias y secundarias adoptaron un monumento deteriorado y lo restauraron, enviando un poderoso mensaje. La ciudad es un derecho y un compromiso de la sociedad civil. This made a difference. They began sponsoring tourist buses that come from all over Italy to see these abandoned and reconditioned monuments. And it made a difference also to the parents of the kids. So this was an important element in their effort to create what you call a culture of lawfulness. La cultura de la legalidad es el antídoto contra la mafia. Si el estilo de la mafia es la extorsión, la intimidación y la trampa, la de la legalidad es la del respeto, la libertad y la justicia. Es una forma de ser, es la valentía de hacer las cosas bien, aunque nadie más lo haga. La cultura della legalità io la definisco come vita, come essenziale, come acqua. Oggi è questo, deve essere un'acqua che deve arrivare ovunque. La cultura deve essere bevuta da tutti. Cultura della legalità significa assicurare diritti essenziali come quello, lo dicevo poco fa, al lavoro, come quello alla casa, come quello all'istruzione, come quello alla sanità, perché là dove mancano questi diritti c'è l'humus, il terreno fertile dove attecchisce la criminalità organizzata, dove si sviluppano fenomeni criminali. Con ese fundamento,
Hubo comerciantes que comenzaron a negarse a pagar el piso. La gente organizaba cada vez más actividades en los espacios públicos y se empezaba a hablar de la mafia como una organización delictiva. Para contrarrestar esto, las familias mafiosas creaban huelgas con supuestos trabajadores que gritaban y cantaban: «La mafia da trabajo. Larga vida a la mafia». La guerra ya no era entre bandos criminales, sino entre la mafia y la gente che si opponía. Viene il momento del riscatto sicuramente, dato da una presenza della mafia che veniva sentita in maniera ancora più forse dirompente o che più evidente, tanto per cui appunto l'esigenza di un cambiamento venne dal basso e che trovò voce, diciamo, in questa stagione politica. Una gran conquista llegó con la conformación de un comité antimafia, un grupo de jueces especializados liderados por Rocco Canici y apoyados en gran medida por dos nombres que ya se conocen: Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. By creating a pool, Rocco Canici, who had this great revolutionary idea, made possible that, first of all, of course, they can compare by sharing, so they shared information, and they could compare to understand more behind the organization, of the bigger frame, and also because if one of them got killed, the others could continue the investigation in this place. By that time, Falcone and Borsellino and Canici and other members of the anti-mafia pool among magistrates in Palermo are actively engaged in investigating the mafia. And by 1985, they bring to trial originally 400 and some capo mafiosi. Eventually, they ended up convicting 350 or so. And there's a long story about that trial. It's called the Maxi trial, the Maxi Processo in Palermo. La mafia ya no era un tabú, algo de lo que se hablaba por debajo de la mesa. Finalmente se percibió como una organización criminal. Se pudo culpar por igual a los autores intelectuales y a los autores materiales, y comenzó una persecución de los grandes jefes. Los palermitanos se sintieron protegidos por el gobierno y adquirieron una conciencia cívica cada vez más grande. El camino estaba trazado y parecía que no había más que persistir. Pero cuando la guerra parecía ganada, la primavera de Palermo pasó de súbito a un invierno. La mafia estaba metida más de lo imaginable en las entrañas de la sociedad y la política. El comité antimafia fue disuelto por políticos de alto nivel que estaban relacionados con la Cosa Nostra. Falcone fue enviado a Roma para trabajar en el Ministerio de Justicia, aunque seguía empeñado en su labor antimafia junto con Borsellino. La Cosa Nostra de nuevo ganó poder sobre Palermo y tenía solo una cosa en la cabeza: venganza. Llegamos a 1992. Questa città, questo potere lo odia! To give you an idea, Falcone and Francesca Morvillo, his wife, they decided not to have kids because they didn't want to, make orphans of them, because they knew they could die for what they were doing. Las muertes de Falcone y Borsellino fueron un símbolo. La Cosa Nostra, al matar a los mayores exponentes antimafia, enviaba el mensaje de que seguía siendo poderosa y fuerte, y que Palermo aún era suya. Eso incluía a su población. Los palermitanos, años antes, habían reclamado su derecho a ser libres. Pero al ver morir a hombres justos, los sentimientos de miedo e impotencia regresaron. Hanno dimostrato che lo Stato non è con noi. ¿Será que después de tanto esfuerzo habían vuelto al punto de inicio? La morte di Paolo è stata devastante perché sembrò la fine di tutto. La fine di un grande percorso. Los palermitanos se mantuvieron en silencio solo un momento. Lo utilizaron para tomar fuerzas y salir a la calle a gritar por justicia y libertad. The greatest thing
about Falcone and Borsellino, the reason why to me they are heroes is because they did something that everybody can do. Be coherent with their decisions, with their choices. They wanted to be anti-mafia judges and they were coherent with this decision. The first anniversary of the death of Giovanni Falcone, some guys, they sneaked inside this property, inside the gates of this property, and they painted the words "No Mafia" in blue over the white wall of that building. Because they wanted to honor Falcone, to remember Falcone, where, not just at the monument of the two obelisks that the state put there, they wanted to do something more. They wanted to do an action. They wanted that everybody would see that from the highway, the two words, "No Mafia," would welcome people that arrived from the airport or greeted people from the airport. The message they wanted to give was strong, was saying, we are a no mafia city. Se voglio combattere invece un sistema di potere mafioso che perverte l'identità di un popolo, la polizia non basta. Occorre il carro siciliano a due ruote. Una ruota è la ruota della legalità, fatta di poliziotti, di fiscali, di prigioni, di leggi. L'altra è la ruota della cultura, fatta di padres de famiglia, fatta de maestros, fatta degli obispos, fatta di società civile. Le due rute devono dare la stessa ruta. Para poder mover el carrito siciliano se necesitaba la fuerza conjunta del gobierno y la sociedad. Si solo uno se mueve, la carreta se cae. Si solo uno avanza, la carreta da vueltas sobre sí misma. Los ciudadanos libraban batallas diarias que les exigían grandes compromisos. Primero, y lo más importante, no olvidar. La memoria se mantenía viva con monumentos, museos, celebraciones y ceremonias alrededor de los verdaderos héroes que fueron coherentes con sus ideales, reconociendo el honor de las víctimas de la guerra y teniendo claro quién era el enemigo. Lo segundo, decir no y apoyar la legalidad al negarse al pago del piso, consumir en establecimientos libres de cuotas, empezar a confiar y colaborar con las instituciones para denunciar y mejorar los espacios públicos. Y por último, unirse, organizarse y actuar para que el cambio no se detuviera y llegara cada vez a más personas. El Estado, por su parte, confiscó los bienes de la mafia y los utilizó en beneficio de la comunidad. Siguió con los programas de cultura de la legalidad en las escuelas, buscó desligarse de la mafia dentro de sus mismas entidades y promovió actividades en parques, teatros, plazas, en la calle misma. Palermo estaba preparando una nueva generación de ciudadanos con una mentalidad libre de mafia, que había nacido y crecido con una cultura de la legalidad y para los cuales esta era natural y propia a su identidad palermitana. Here's where the two wheels of the cart come together. So they needed to strengthen the state, but also they needed to make people conscious that they could change the system, that there was a possibility. It wasn't determined that they had to have a mafia. It's true the mafia was here since 1800s, a long time, to now, to the end of the 20th century. But it's not inevitable. Pero los palermitanos tienen que ser más enérgicos para no volver a vivir el terror del pasado. Saben que al difundir la importancia de la cultura de la legalidad, están salvaguardando el lugar en donde pueden ser felices. Per arrestare un mafioso assassino bastano 3 minuti. Per convincere il figlio del mafioso assassino che il padre ha sbagliato, 3 minuti non bastano. Ma se io non convinco il figlio del mafioso assassino che il padre ha sbagliato, avrò un secondo mafioso assassino. Prima il padre e poi il figlio.
Cuando las nuevas generaciones conocen la historia de la comunidad antimafia, valoran aún más el antes y el después de Palermo. En 1992, la tasa de homicidios de Sicilia era de 8.3 por cada 100.000 habitantes. En el 2018 esa tasa llegó a 0.7. Y por supuesto, también es importante saber lo que se vive en el presente para entender por qué la lucha contra la Cosa Nostra no ha terminado. El gruppo Agenda Roja ha tomado esa responsabilità. Le vostre fanno una ricerca che va dal giornalismo alla scrittura a rendicontare tutto ciò che avviene all'interno dei tribunali, perché la cosa più importante che occorre fare è informazione. Noi siamo qui anche per questo, per dare un'informazione libera, un'informazione facile anche da capire, proprio aperta a tutti, con un linguaggio semplice, che possa capire l'imprenditore, che possa capire l'insegnante, che possa capire però anche il bambino o l'artigiano. Non ci deve essere un filtro, perché debe ser fruibile a tutti, es por eso que estamos qua. Contar con esta información es importante porque permite tomar acciones concretas. Scorta Cívica es una asociación que nace cuando se publica en un diario que un magistrado estaba en peligro de ser asesinado. A partir de ese entonces, se han planteado demostrar cercanía a quienes ponen su vida en riesgo por oponerse a la mafia. Ad esempio abbiamo voluto coinvolgere dei VIP, dei personaggi sia televisivi che dei cantanti. Sì, facciamo spesso un termine. Facciamo un rumore. Abbiamo chiesto a Striscia la notizia, dica il reppicone pure in televisione. Il nostro praticamente impegno fosse conosciuto a livello nazionale. Non volevamo, come ha detto Ben Hernando, rompere il silenzio. Dar a conocer que la lucha sigue le da esperanza a muchas personas que todavía son extorsionadas por la mafia. Actualmente, alrededor de 160.000 empresarios pagan el piso puntualmente. El resultado del miedo y el silencio es de 9.000 millones de euros anuales. Ese dinero es el que se invierte en narcotráfico, mercado negro, pago a políticos y trata de blancas. Por eso nace en el 2004 la Fundación Adiopizzo, la cual da apoyo a los dueños de negocios que se niegan a pagar por trabajar. Su lema, un pueblo entero que paga piso, es un pueblo sin dignidad. Titolare di un pub qui in città, ad un certo punto fu avvicinato da una serie di mafiosi. Lui provò a resistere per un po' di tempo, poi decise di non andare più al locale, di tenerlo chiuso. Nel frattempo riusciamo a convincerlo a denunciare, denuncia molte persone, tra cui il reggente del mandamento, e ad un certo punto in piena notte gli bruciano il locale. Io ricevo una chiamata di notte da lui, erano le 4 credo di notte, lui mi chiama e mi informa che il locale era stato distrutto. Lì mi sono sentito piccolo. Y como una medida de apoyo a estos comerciantes que se niegan a pagar el piso, nace la filial Adiopizzo Travel, turismo ético para aquellos que quieren conocer Palermo sin dejar su dinero en manos de la mafia. Es decir, los lugares que se recomiendan a los turistas para que compren productos, soliciten un servicio o hagan una visita, tienen la garantía de ser libres del pago de cuotas. We are convinced that we need to change something, and ethical tourism is, in our opinion, the best way you can spread all over the world what is happening here, and also to give people the chance. We realize people want to come here and be able not to give their money to the mafia. So anytime, each and every single time an entrepreneur decides to say no to the protection money, is always a brave and tough decision to take. Y sí, ha habido pequeños triunfos que van sumando al objetivo de hacer desaparecer la extorsión a los comercios. En el 2008 se abrió el primer supermercado libre de piso en Palermo. En dicho supermercado se pueden encontrar los productos Libera Terra, que tienen la particolaridad de ser producidos en territorios confiscados a la mafia. Allora lancia quest'idea folle e allo stesso tempo geniale di dare l'opportunità a cooperative sociali, quindi
si occupano di soggetti svantaggiati, la possibilità di coltivare questi terreni e ottenere da questa attività il loro sostentamento, la loro autonomia. L'idea forte che inizia all'inizio degli anni 2000 esattamente in questo territorio. A eso, hay que sumarle que persisten los programas de cultura de la legalidad en las escuelas, con visitas de testigos de la lucha contra la mafia. Para reforzar esos programas, hay asociaciones como el Laboratorio de Legalidad, que busca que las nuevas generaciones tomen conciencia de la importancia de tener en cuenta la cultura de la legalidad en sus elecciones diarias. Il laboratorio della legalità, gestito da Maria Elena, che incredibilmente svolge il ruolo dell'insegnante, è fondamentale perché aiuta le nuove generazioni, i nuovi ragazzi, i giovani a conoscere queste cose, vanno conosciute perché ci sono state, non si possono nascondere e farsi una propria idea, in modo che magari più ragazzi possibili possano stare lontani dalla mafia. También se sigue tratando de recuperar barrios marginados con conciertos, conferencias, presentaciones de libros y espacios de desarrollo para jóvenes, como laboratorios creativos o incluso estancias para hacer sus tareas después de la escuela. Uno de estos espacios es la Casa de Paolo, fundada por la familia de Paolo Borsellino. Quindi il lavoro che facciamo qui dentro è proprio quello. Noi qui dentro non facciamo lezioni di legalità, qui dentro gliela facciamo vivere come la normalità. Rita Atria disse che prima di sconfiggere la mafia, va sconfitta la mafia che sta dentro noi stessi, dentro la cultura che noi portiamo noi palermitani, che portiamo noi siciliani. La cultura nel nostro agire comune, in quello che sembrano le piccole cose, nel rivolgersi ad avere un favore a qualcuno, una raccomandazione a qualcun altro. La mafia sta nelle piccole cose. Dobbiamo sconfiggere quella mafia. Se riusciamo a sconfiggere la mafia dentro di noi, allora potremo sconfiggere realmente la mafia che ci circonda. Muchos somos mafiosos. Aunque no seamos parte de un grupo criminal, llevemos un arma o robemos millones. Cada vez que el dinero y el poder se ponen por encima de las personas y el bienestar común, ahí gana la mafia. La lucha primeramente es interna. Un capo no necesariamente tiene armas, asesina en la calle o vende droga. Es también aquel que da sobornos, que evade impuestos, que consume piratería, que compra en comercios que pagan el piso, porque se hace parte de esa red de ilegalidad necesaria para que crezcan las redes criminales. Conoscete la Palermo sporca di sangue, conoscete i morti per strada, conoscete le esplosioni, perché purtroppo ci hanno reso famosi, ma non è più così Palermo. Per fortuna non si muore più per strada, per fortuna non ci sono più stragi. Questo però non significa che la mafia sia stata sconfitta, anzi significa semplicemente che la mafia ha salito un altro gradino, è diventata ancora più potente di prima perché è riuscita a entrare nella testa delle persone finendo col mimetizzarsi, finendo col farci credere che è tutto normale, tutto va bene. Está detrás de diferentes aspectos de nuestra economía, los contratos, las infraestructuras. Hay como detrás de actividades legales, aparentemente legales, muchas veces hay mafia che quiere sacar dinero. Riesco a sentirmi pienamente ottimista, penso che sia una lunghissima battaglia, penso che ci sia un risveglio enorme nella società. Ho paura che questo momento di nuovo vada a dormire perché appunto la storia è un cerchio e come è accaduto potrebbe ripetersi. Aunque la mafia nunca está completamente derrotada, el Palermo de hoy no es el mismo que antes se rendía ante la Cosa Nostra. 200 años de control mafioso no fueron suficientes para que la sociedad olvidara cómo se siente ser libre. Aunque la lucha es difícil, vale la pena. La prueba, en el 2018, Palermo fue considerada capital europea de la cultura como antítesis del miedo, como afirmación de la vida sobre la muerte. La ceremonia de designación no pudo haber tenido lugar en otra parte que no fuera el Teatro Massimo. La historia de Palermo es única, pero no es irrepetible. Lo que sucedió en Palermo también sucede en nuestras ciudades. I don't see why it's
can't be replicated, but it will take time. So in a country where people don't trust the police so much, it will be much harder. And if you don't have the leadership, much harder. And if the population doesn't want to do anything, much harder. La lucha contra la mafia en todas sus expresiones se debe mantener constante. No se puede bajar la guardia, no porque no pueda ser derrotada, sino porque esta es como un virus que espera cualquier momento de vulnerabilidad para atacar. Pero el vivir una cultura de la legalidad nos protege y los resultados pueden verse aquí y ahora. Desde salir a caminar por las noches sin miedo, hasta confiar en denunciar un crimen ante las autoridades. Io sono nata nel 1980, ho abitato in periferia e certo nel 1980 venire qui era praticamente impossibile. Mia madre e mio padre non mi ci portavano di certo. Quando ero un bambino di mafia non si parlava. La parola mafia non veniva neanche pronunziata e le persone vivevano tenendo gli occhi chiusi, la bocca chiusa, le orecchie chiuse. Subivano questo governo della mafia che aveva la faccia del sindaco, la faccia dei magistrati, la faccia dei poliziotti, la faccia dell'arcivescovo, la faccia del parroco. Era un sistema di potere. La mafia ha bisogno di 100 persone che sparano, di 1000 persone che sparano, ma la mafia soprattutto ha bisogno di persone civili, di persone normali que no vedono, no pagan, no sentan. ¿Qué tipo de personas somos? ¿Del que se tapa los ojos, la boca y los oídos? ¿O del que valientemente reclama su derecho a ser libre? No es fácil hacer las cosas bien, pero es mucho más difícil vivir atemorizado. Mio zio Paolo ha scritto: Palermo non mi piaceva. Per questo ho imparato ad amarla, perché il vero amore consiste nell'amare ciò che non piace per poterlo cambiare. Una frase così piccola e viene detta 3 volte la parola amore. È la nostra sfida, cioè dimostrare che rispettare le regole non solo è bello, ha un senso ideale, a noi ci fa stare bene, ma conviene economicamente, conviene nella serenità, nell'ottica del lungo periodo, è conveniente. C'è una brutta espressione siciliana che dice: chi nasce tu non può morire quadrato, chi nasce rotondo non può morire quadrato. Falso, chi nasce rotondo può morire quadrato. Palermo dimostra che cambiare è possibile.